Ngan sa kalibutan ang gihimo sa Dios nga mga tanom nga gimugna alang unta alang siyang katawhan apan gibinuangan kini, giabusaran kini sa mga tao nga nagbuhat og tinautan nga pwede lang ipanulis, pwede lang ipangawat bisan unsang klase nga matang nga ilang ginabuhat sa kalibutan, gidinay kanay sa mga Kristohanon kay kini mga butang kuno anting-anting, iya kuno sa diwatahan, iya kuno sa demonyo, iya kuno sa kaaway. Unya karon herbal man na kanang bayabas kung imo nang gamiton, yes demonyo din na. Nakaibation si Muntian mo, gamit na kay bayabas nya, yes demonyo na. Wa lang kamo makadiskubre. Pinakataong nahitabo diha mga hubog nga dasmag bungkag ilang motor singgol largo in tao na sa iskrapan apan namarog na sila igsuon nga wala tao naman unsa gipanghambog nila na kapila kay gayon sila nga disgrasya munang magsalig sila dunggabon pusilon manghambog sila ana. Ikaw kapanghambog ka ana, di ka kapanghambog, di ka kapanghambog sa nga mawa may mo naramang ka sa positive apang negative wa kay negative. Wa kay negative, uban ang positive o negative diha sa imong pag-alagad. Di pwede na uban gina sila na sila material, na po sila spiritual, na sila pag-ampo Latin, na po sila material. Ikaw unsa nga material imong gihawiran? Ang imong gihawiran pag-ampo salig sa Dios apan ang mga material nga gihimo sa kalibutan gigamis tinutan, wala kita makaangkon ni ana nya. Nako ipakita dire kini lubi man nisad po ni og dili santol, lubi gini siya. Wa man siya mata abnormal man ni pagtubuan apan gigamit kini sa mga demonyo, gigamit kini sa mga kaaway, gihimong bagol, kulintas, gihimo nilang habak, ang ubang gisuhod sa garapa, ang uban bisan unsa nga pamaagi epektibo alang nila. Nya karon kung naa ka iyakas demonyo, imo na isuhod sa garapa, iya si demonyo. Unsa man taong ka unsay gamit dako gamit nyo pwede ihaplas, pwede inumon kining ang sulod pwede lanahon nimo ni siya dang gamit ayaw idang yes demonyo. Pinasahi ni sa nga butang, abnormal nga butang nga mibutho diri sa kalibutan, abnormal ni siya. Kanang dahon pinakay panahon nga dahon na saksihan ginato na panahon sa pagpanulis nila das kumbal diri sa Surigao Sur. Ilang gikabuang ana nag-abusar sila, mga dili mayong mga buhat lang gihimo apan padiskubre silang pitaka o silang bulsa dahon rain tao nagsun o kanang garapa nga dunay sulod nga nagkadaiya nga mga formula nga nasulod ni ana nya karon yes demonyo din na noon sa men taon ka nya karon magsulod de ka og diha og herbal sa imong lawas nya para sa imong ulcer, para sa panuhot, yes demonyo gihapon na nya karon magsulod po ko og mga herbal kini so sa garapa ako po nang inumon ipanghaplas nako kay para sa blatian sa lawas, yes demonyo gihapon. Walang mo kadiskubre tungod anang manual ning gihawiran kanang simbahan nga palisya pag dumala panatiko na kaayo mo diha pag dumala diha sa men taon